Bueno papagayam, intay dinggen ti pan nakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam a Loreto. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. I get no letter. Nanang, naurnosan ti amin na papeles ko iti panagsublik iti abroad. Di kad nasaya at anak ko. Bilinan kayo na naimbag, nanang. Amang ano natangkan to manin ti ulo yo, inton awanak to dito'y pagilyan. Si kakit di mat anak ko. Di na ka di pa kadanagan. Amamu kayo, nanang. Amok no kasano ti kinatangkan ti ulo yo. Amin na may parit kada kayo, aramidan nyo. Saan mat? Kandi ka kadi agdanag, anak ko. Ala, basta, nanang. Agan-anad kayo kanayon na. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kada kayo. Siya kundi makaamo ka ni nanang, manong. Agyaman na, kading ko. Ti pa nagadal mo saan mo abaybayan? Wen manong, di ka agdanag. Sana bale, tanong makaurno nga klakit di, diyak to nagsubli ijay abroad. Dito yak tulatan. Mano atawan ti kontratam? Diretso akong tinamatawan, hading ko. Anya? Nagbayagan nga isa kan tumanin makaawid, manong. Sana bale, tayo nagawid Sana to nagsubli. Apag isunto no makaturpos kamatan, sana yan. Agpay sumot kit di manong. Angan, kasano ni Manang Mayra? Day tamat nga ti pampanunutek. Amo na nga agsubliak iti abroad. Ngam ti amo na, duwala ang atawan. Ay, sus! Naskan akasarita, manong. Amangan no agpasugnod ti kaayan-ayat mo. Talaga kasaritak ni Mayra, ading ko. Diyak ngamin kahit nagpasugnod kanya. Kunak mano dua atawan laeng, Loreto. Planok ngamin ti sanan nga agsubli pa iti abroad. Kalpasan ti kontratak. Iso adiretso akon. Nabayag tinam atawan. Maikawaak. Si kakit dimet. Apay kumamay kawa ka ngay. Kat kanayon kamit nga awagan. At damot internet. Iso akasla dakmat langit isibay mo. Maawatan na kumamayra. Sana bale. Para kada tamot lang da itoy. Agurnungak para iti masakbayan ta. Para iti buklen ta pamilya. Loreto. Sapay la kumata maawatan nak. Sana bale. Nabiit lang nga urayan ti innam atawan. Alang arod. Nukas ta ti desisyon mo. Sikat ti makaamo. Di ka nga raw din nagladingit. Kasi itinakunakon. Para kadatamot lang da ito yung aramidag. Kaya't ka maipaayan itinapintas na panagbiag. Iso ang maawatan na kuma. Naurnos kunti amin, Ben. Makasubli akong dita. Masaya at nukas na. May ikawa, hindi pa nagbakasyon mo. Anya? Unay daytan. Agpay sa Loreto, may ikawa aksi ka. Amo mo si kalang di kabad dungalak dito abroad. Kalpasan mo. Nagbakasyon ka kintin, iti nagbayad. Amo matanalpas konti kontratak. Siyempre, inuray ko pa iti baro a kontratak Ayong sana bale, tagsubli ka mo dito eh. Wen, mabiita na makasubliak dita. Iso nga, urayan na kon, parts. Rabiin, anak ko. Ngam apay anak kariing ka pay laeng. Diyak man na mo nanang. Diyak pa'y matlag tuglap. Apay ngay. Diyak nga rodam mo. Kaya't ko kumamatan ti maturog. Ngam diyak matag tuglap apulos. Diyak nga rod maawatan no apay. Amangan mat no itapay laeng kat paikawakan. Agasam mat ngamen ta diritsom ti innam atawan ngay, anak ko. May mayatan ti kasjay nanang. Diretsyon. Nala, sikati makaambaw. Inakarodan maturog tanay. Ay, agtuglip ako na. Sige nanang. Sumaruno ak tulatan. Mayra, inton rabi agbiyahe ako na mapanidya airport. Loreto. Di ka nagliday. Napagsaritaan tamang tanda ito, saan ka di?
Aganat kay di abroad, ha? Wen, di kagdanag. Kailiw kan tulakit di. Kas itinakunakon ken ka. Adamot cellphone. Ada internet. Tunggal awagan ka. Makita nakmat. Gapo iti internet. Sabali mo't lata, no personal nga adaka iti sibay ko. Personal akasarsarita ka. Sana bale. Apaman na mairing Pasko ti kontrata kay abroad. Sa anak ton nga agsubli. Taag kasartan ton. O Loreto, at da ka man la di tasulin, Pards. Apay aya? Kailiw ko ti pamilyak, Ben. Kailiw ko ti kayan ayat ko. Daytan ti bagbagakan ka. Nagbayag tumot ngamin na nagbakasyon ka. Aw, hanya ngay di maikahawa ka itan. Mahumsik ka na, itata nakasublikan dito'y abroad, Pards. Ang sa nabali, mayroam kan tumot laeng. Dua alawas pa'y lang amin, apaman na nakasubli ka dito'y. Sa bagay, isungay gad kulangan ti agtrabaho. Tapno makumikumak. Tapno mapunas tinalaos nga iliw ko kadakwada. Una, kasta ti kasayatan nga aramidam, Loreto. Babae ni ti kasta nga aramidam, nadardaras ka pa yung makaurnong. Gusto ka, Ben. Dudakdakkel ti maurnong ko. Sigurado anapimpintas ti masakbayan mi kini Mayra. Kasta lang ti aramidak. Manong, agsakit ni Nanang. Nakaro ka di, Geraldine? No nakaro. Kasayatan no yung hospital yung langin. Talaga nga in-hospital kun Manong. Tamadanagan nak. Ngimato nga ti blood pressure na. Ala, di kagda na gading ko. Agi patuludak iti kwarta. Agyaman ak Manong. Adapay mo't kit di tinabati iti nauding ang patulod mo. Ngam, amangan no agkurang. Isong imawag akun kan ka. Ala, di kagdanag. Itamat lang. Agi patuludak iti kwarta agastusin nyo. Para kininanang. O sige Manong. Urayak nga rod. Kapilitan man nga rodan nga impatulod mo tururnungam no kasta, Loreto. Awan anyaman na, Ben. Inak ti masakit. Rumbang lang nga gastusak. Among Pards, talaga nasinpat ka. Responsable ka. Nagasat di kayan ayat mo. Di ka mamat. Sige, Ben. Pasablukan nakpailaang man. Agpay suti bagbagakan ka, Loreto. Naidumduma ka ngamin. Oray dito ayan tayo. Ado dagiti pada tayo a Pilipino ang matultulungam. Iso nalatak ka dito eh. Saan mo ta? Sika talaga. Agpay suti bagbagak, Loreto. Iso nga ro da maragrag sa kanak. Tadagayam ko akasken ka. Amom, kasla kabsatan ti pangibilbilangaken ka. Agyaman ak, Ben. Ngem rumbang lang nga kasta ko matitrato tayo iti tunggal may sa dito'y abroad. Tada tayo a Pilipino nga adda dito'y. Da tayo ti makuna nga agpapamilya. Kumusta kan, Mayra? Kailiw kan, Loreto. Iso nga ro da video call tinangkontakaken ka. Tapno agkita ta. Bayat nga agsarsarita ta. Loreto, Oh, di ka nagliday. Sikakit di met. kaanong agawid ka? Talaga kailiw ka. Anya ka lagi din ya. Makatawan pa ila tinapalabas, manipod nagsubliak dito eh. Ngam pagaw-awiden na kon. Di nakmat siguro mapabasol. Saan ka di? Uwan matkit di Mawatan ka, Mayra. Ngam sana bale. Basit lang ano sen. Oh, di ka nagliday. Sana bale. Takas iti kanayon nga ibagak. Para iti masakbayan tada ito nga aramidek. Ni Ben day jaya. Ben? Diyos ko man, Ben. Apay nagbartak ka? Amumat amay parit day ta dito'y ayan tayo. Saan ka di? Awan ngamin damo ka agas.
na makalipat na kiti nagsakit na napasama kanya Loreto. Apay, anya tinapasama. Tiyawanan pa inasawag Loreto. Hudas! Bahal kantis! Anya ti kayo masawan. Ayop dyan sa Loreto. Itilakset. Di ba nagrigrigat ko dito? Niloko na palawan. Loreto. Ayop dyan sa si Murat. Ito sa pahal niya lalaki. Manang Myra, Geraldine, awanan tinak. Natayan ni nanang gabay di pa nakatake na. Manang Myra. Anyan ang makapaladingit ti kastoy. Nadamag ko nga intarayo di ospital ni nanang mo. Ngam, tsak amo akas to'y gaya man ti sangputak dito'y. Awanan tinak, Geraldine. Awanan ni nanang ko. Inyawag kanyak ni Geraldine tinapasama kiti inam, Myra. Nasaan tayo niya napasama, Loreto? Diyan ka puno niyo, Tiaramina. Patibkaram ti pakinagam mo. Sa nabale, biniling ko dananang kan Geraldine. Asaan da ka baybayan? Sikat ka sa punak. Amang ano makaawit ka. Kasapulag unay ito ti tao ang mga tingay kanya. Katsika na ita. Myra, amumat nga tak dito'y abroad. Sana basta-basta ang makaawi dak. Loreto. Pangasim tamawatan na kuma. Pasensya ka no di ka maandingay iti kasaman akan ito. Di ba nagbiag mo? O Loreto, apa ang nakalidliday ka gayem? Ben, Anya ka diti mapaspasamak ken ka. Apa kasta ka matan? jak matin makontak ni Myra, Ben. Sikakit di mat. Ang mga nobisi Genoviam. Nga ta? Di mat kunam, ngay di nauda nagsarita kayo iti cellphone. Kat imbaga na kan ka naawatan iti trabaho. When? Oh, makumikom lakit di day parts. Ben, agyaman naktadda ka mga andingay kanyak dito'y, gayam. Anya ka lakit din ay Loreto. Sikat ikakaisunaan ng patibker kanyak. Idi panahon na panagriknak kat awanan ti serbi ti biyag. Isorong bang langan dingayin kamot Ben, Napanunutan na imbag parts. Basit la day tapag parparikutam. Naikumpara iti nagdalanak. Ngam kinabailak, gapo iti tulong mo. Isa di ka madanagan Loreto. Kas iti nakunakon, makumikom lang di kaayan-ayat mo. Gapo tadan trabaho na. Iso nga awan ti rumbang apagdanagam. kumusta kayon kininanang, Geraldine? Mayat-mat, Manong Loreto. Awan tirong ba nga pagdanagam kada kami. Nasayat mat nung kasta. Geraldine ading ko. Kumusta ni Myra? Ha? Manong. Nabayagan na di kam nakapagsarita kat. Diyak ngaminan makontak. Nawagak mat iti internet. Saan mo ta sumungsumbat? Manong. Oh, Geraldine. Apay nagsanay ka. Adda ka di saan ko nga amo ang mapaspasamak dita? Manong Loreto. Saan ka kumaamak-maklaat? Ngam nakiasawan iti sabali ni Manang Myra. Anya? Kasla nagtupag kanya ti langit. Apaman anangag ko ti imbaga ti kapsat ko, Mr. Lonely. Isu madlagay madya kon makontak apulos ni Myra, gapu iti kasjay anapasamak. Nabayag panawan, saag nakamove on.
Inlipas ko ti kontratak itilaksid ti saan, arikring na Ket abama na nagawid ha, jakon nagsublipay iti abroad. Ita, agtawan akon iti 35 Mr. Lonely. Ngem kaslaawanan ti ganas ko nga agayam. Daytoy ti padas ko. To'y pagayam mo, Loreto. Through the whistle of my home, that's what I know. Loreto, pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinlay, iti padas mo, dito programa tayo. Amom, saan lang nga sika tinakapasamakan ti kastoy? Ado kayo. At dadag iti datuma at dakas tinagpanaganda. Gapu ta dida kinabailan ti saam. Ngem ibagakin ka. Dayawan ka, gapu ta kinabailam asinaranget ti dawel anapasamak iti biyak mo. Ket di ka nagpanunot iti dagas. Loreto, ubing ka pa iti tawen mo at 35. Isuasan mo paidaman ti bagim itinagan ni Ayat. Mamatiak nga dati maamam mo, asigurado nga iso tinayurit akagasan mo. Isuasan ka mapukawan itinamnama. Bueno papagayam, ka nangagan ti panakay-drama ti pakasalita ngayon patulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Loreto, adinan inlanad ti address na. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 23, versikulo 13 kan 14. Disiplinaam ti ubing iti umso apanang disiplina ket saan na apakatayan. Inligtas mo pay manipod iti lubong dagiti natay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken diag. Saan ka man na sumber iti last period tayo, Jerry? Awan mo't lang teraramidan tayo. Nag-test kami. Uray na. Ang damat baro tablet ko. Ni, kabarbarang magpaiso ah. Ginatang ni Mamik. Kitag man. Uy, di samot latest dito eh. Una, ado pa iti games na dayta. Manungay ti panaggatang ni mami iti daytoy. Apay, agpagatang kamit. Sana day tati ipagatang ko. Jay nangingi na. Us, naglastugan. Oh, sursuruam amin dagiti piyesa tilugan tapno makabisadom. Narugrugita kong dati. Nakagras-grasan ti imak. Sana bale, Sabado matita. Namada ka mapapanan mi kadagiti barkadak. Lipasan pa iti ipaparamid ko kan ka. Ne, anya ter aramidan ni Junior dito Italyer. Tultulungan nak. Total, Sabado matita. Mami, narugrugita ko ni. Ay, anya kamot kan Nelson. Ubing pay day ta anak mo. I-expose mon iti grasa. Pati tibadok mami oh, namansanan. Nelson, Mayat tapno makasursuro adagos. agbalin to a doktor ti anak ta. Saan nga agbalin akaskan ka akanayon akagras-grasa? Oy, di mo tagibas sitan da ito'y trabaho, bakit? Dahito itimang bibiyag kada tayo. Pudno, mangup opisina kang agpaiso. Ang agsumbangir mati utang mo. At grasa aklat ng oray nagbugwa ko. No, apay nga min anapan ka ijay talyer ni dadim. Inayaban nakmat ngamin, mami. Mami, ikatangan nakman iti tablet ko. Anya, an-anwam ti tablet kat adapay mat cellphone mo. Sa bali mo't dadya, mami. Kung may isa, maaramat ko iti school ti tablet. Agad adal kamot lang anaimbag. Un, mami, isang arda ka sa pulak ti tablet. O sige, numaalak jay bonus ko. Igatangan ka iti tablet mo. Di ka barbaro abrand, mami ah. Tapno saan da kakantsawan dagiti classmates ko. Nangingi na dahi ti tablet ko umsika, oh. Kita akman. Oh. Kita man. At ado pa iti features na ng data tablet mo.
Uy, nangingina da ito ya. Talaga nangingina. Pasikat ka ba? Siyempre mata. Oy, di mo unay. Ang mga nutakawan da dayta. Umapal ka laeng. Aglinis kan to ma'am ti talyer, bakit? Ay, oray Sabado, adulata ti trabaho dito balay. Awan pa'y pulos inanak. Junior, Bye-bye amja anak mo. Pangibaon naman na ya. ibaon ko ama panaglinis si talyer Mami Pag ginanaam day ta anak mo, Nelson. Anya? Pag ginanaam nga. Agay ay ayam lang mat iti tablet Sabado ita. Agrelax mo't Kasano ama kasursuro da ita anak mo no kasta ka? Spoiled dem mata anak mo. Ingkatangan manan iti tablet na. Imbes at tumulong dito'y balay, awanan tag-tablet lang ang aramidan na. Junior! Woo! Junior! Apay Jerry. Intag basketball. Nagpudot mat. Mayat kid di Oh my God, adabula ko. Masadutak. Agtab-tabletak namin. Mayat kag basketball. Jack kayat na nakapudpudot. Si kalangan no kayat mo. Junior, Ante, nagloko ka? Nakita ka nga sigarilyo ni, saan ante? Imbel lang maadagos, isa na siputan ka. Saan ante? Makadanan daytoy ka ni dadim. Kumusta mo ti trabaho, Marley? Ano sa tiagluto iti kantin ti school? Mayat mo ti sweldo. Mayat daytan. Sumra ka kun manong. Di magasak lang iti balayo. Tada umay ko ibaga, maipapan ka ni Junior. Anya dayta? Nakita ka ang sigarilyo. Ije pa mismo nga unag ti kantin. Anya? Nakasusuron sa amutan iti bisyo. Ay, una yan. Aduunay sa amot nga mintit iti tiyukan kwa na kwarta manong. Agasam, iliblibre na dagiti classmates na. Ay, madino irwam yu ti kasta, manong. Kaya na nga ni Junior, bakit? Saan pa'y matasimmangpet? Kita am dayta anak mo May barbarkadan sa amatan. Di mo man ibaga ti kasta. Saan ang maipadakan ka ti anak mo ama nagbabaeng? Sakman ti dakasan. Mami. Simmangpet ka matgaya man anak ko. Umay katamangan tayon. Saan ka mangan, mami? Naimas da ito inlutog asidaan. Saan ka mabisin, mami? Inakundita silid ko. Agat arak ti anak mo. Anya? Nakainom. Awan mat tinalang ab kong agat arak. Sikan tumat ngamin. Ispuldam dayta anak mo. Wow! Nagpintasan dayta motor mo. Kukuha ni dadik daytoy. Kabarbaro? Saan, Matt? Intaman kita joyride. Sige O sige, siya akong timang gasolina. Namin anon ngay mayak dito'y balayo. Diyak mo't masangsang putan di apok. Ay, katno ka na yun arumwar, nanang. Saan sa amot amatataon dito'y balayo? Gagangay iti teenager, Ay na, bantayan nyo, day ta anak yo. Narigat, no saan ang mabanbantayan, dagiti agtutubo ita apanawan. Maisag makda. Di kay kadi madanagan, nanang. Di mimot baybayan ni Junior. Amangan mo't no itad kayo nga itad iti kwarta. Kasapulan namat. Ay na, anak ko, iso day ta ti mangisag makkankwana. Madi ti sobra a kwarta. Nagmayatag motor. Adayo mat gaya man daytoy nadanon ta. Un nga rod. Di tapay kiti napuputan na sumitin Agawit tan. Ang mga nubirbiro ka na ni daddy to motor na. Ag-joyride tapay. Saan ang Junior? Ungtan na ko ni daddy. Kun kunaklang mo ta. Sikamat. O sige nga rod. Agawid tan. Junior, adan ni Lolam di tasalas. Di mayat. Nabayag ka nung ngamin adi na ka nakit-kita. Iso nga umay umiliw. Adar aramido kiti tablet ko, mami. Ingka pa'y kasaritan ni Lolam, Ni mami mo't. Uray apagbiit laeng. Sige man langan.
Ay, apok! Ay, mailiw akong ka. Yo, Lola! Ha? Ne, kasta ka diitan. Di mo namo ti agmano. Saan nga uso ti mano ita, Lola? Yo langan! Yes, yes, yo! Anya! Kanayon na kamaladla daw iti klase, Mami. Taapay. Masapsapa ka matasumsumrak Una, nung nakaramot ti traffic na agjipak, isa maladawak. Awan ti maarami dan no kasta. Masapa ka ngamin asumrak Ikatangan na kumay ti motor ko. Anya? Kasapulak ti motor, Mami. Tapno sahanak to na maladaw asumrek. Ura di hulugan lang. Ngam, Junior. Dagiti classmates ko. At da motor da. Siyak lang ti awan. Sige na, Mami. Agkita tan iti motor. Hulugan nyo langan ka ni Daddy. Motor? Motor manen ti kayat na ngay pagatang? Usaran na kano ijay school. Ay, daytan ti kontraak bakit? Saanak nga umanugot iti dayta. Anyat klasim nga ama. Katsi ka, anyat klasim nga ina. Taited mo amin akayat ti anak mo. Oh, jay tablet na. Kitaan, pinagbalin nan asadot ti anak mo. Imbis at tumulong dito'y balay, saanen tagtab-tablet langan. Nelson. Imbis nga agbasa iti libro, saan tagtab-tablet? Apay, di mo makita dagita? Ita, motor? Ay, ado dagita agkakarera di takalsada nga agtutubo. No saan da matileo, madisgrasya da. Kaya't mo ka di akastamat ti mapasama ka ni Junior? Maturugak man laangan. Ay, amin lakit din. Kontraam. Junior, napartakalawan na yung agpataray. Nagmayat tupay. Makapadanag ka mat. Basta kumput ka na yung bag. Uy, awan pa lisensya ma. Ano kumangay? Basta kumput ka lang. Sakti makam mo. Yahoo! Ay, unay lakit ni dagito yung agtutubon aya. Agkakarera da iti motor da. Ninanang mat. Saan ka ka di anarwam? Ay talaga sa anak anarwam. Amang ano, may samot na ni Junior kadagiti makikarkarera. Kasano ko mga adan ni Junior dita, kat napan ijay school da. Adan samot na nadungpar. Ay, apo. Daytan ti bagbagak. Ay na, sabali ti agparparik na kanyak, anak ko. Ha? Apay nga ado ti tao ijay junction. Nay, apay nga ta. Apay nga kalat amadanagan akmat tananang. Ay, Nay. Mrs. Mrs. Ni Junior nga anak yo. Na-disgrasya. Impanta ni Diyo ospital. Anya! Di apo! Saan? Saan napod na dayta? Padakelan anasayaat dagiti anak. Ipaayan dagitoy itinaan-anay at disiplina kadagiti amin a banag. Na Kristyanuan a panunot ken puso. Ti ipasigot kadakwada. Iti kasta iti panagdakkelda saan danto a malipatan. Aday tamatan ti mangigiya kadakwada iti dalanda. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken diag.